औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज एक बहुत मुजरब नक्श आपके लिए लेकर आया हूँ। ये नक्श दुकान, अगर आपका कोई शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, या आपका कोई और कारोबार है, या इसे आप घर में भी लगा सकते हैं खैर व बरकत के लिए। दुकान, कोई भी कारोबार हो या घर की खैर व बरकत के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुजरब है, बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ने चाहा तो खैर व बरकत पैदा होगी आपके कारोबार में। दुकान में लगाएं तो ग्राहक आएंगे, इंशाअल्लाह कारोबार फले फूलेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में लगाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी खैर व बरकत से, जो घर में लोग कहते हैं जी खैर व बरकत नहीं है, पैसा भी आता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा आता है लेकिन पता नहीं किस वक्त चला जाता है, या दुकानदार कहते हैं जी ग्राहक नहीं आता। तो ये नक्श बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। बनाना ऐसे है कि इसको खूबसूरत लिखना है आपने, ठीक है, अच्छी लिखाई में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस लिखा और बना दिया, ऐसा नहीं है। एक तो इसके बनाने की आपको सारा मैं तरीक़ेकार बना देता हूँ। बना मैंने पहले दिया कि ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये इसकी चाल है। अब करना क्या है आपने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि कोई भी ऐसा नक्श नहीं होता जिसकी चाल ना हो। जो भी आपको नक्श देते हैं, अगर उसकी चाल नहीं बताते, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वैसे आपके जानने वाले या फेसबुक पे जैसे नक्श लोग उसकी पिक उतार के डाल देते हैं जी ये नक्श बना लें, तो बग़ैर चाल के कोई नक्श नहीं बनता। एक बात याद रख लीजिए, अगर कोई लिखता है तो फिर अपने लिए ही नुकसान कर लेता है। करना आपने ये है, 16 खाने बनाने हैं। जैसे ये मैंने 16 खाने बनाए हुए हैं, बना लिए। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ताकि, और ये जगह छोड़नी है कि ये जगह पे आपने आयत लिखनी है तो ये जगह छोड़ देनी है, थोड़ा सा ऊपर करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद 16 खाने आपने पूरे करने हैं इस चाल के मुताबिक। पहला खाना ये वाला, ये फिल करना है 30 73। दूसरा खाना, ये दूसरा खाना है 30 74। तीसरा खाना 30 75। चौथा खाना 30 76। पाँचवा खाना 30 77। उसके बाद ये छठा खाना है, ये छठा खाना है 30 78। सातवां खाना, ये सातवां खाना फिल करना है। फिर आठवां खाना, ये आठवां 30 80। फिर ये नौवां खाना, ये नौवां है। 10वां ये 10, ये 11वां, ठीक है, ये 12वां 30 85। 13वां 30 86। 14वां 30 87। 15वां 30 88। 16वां 30 89। इस तरह आपने पुर कर लेने हैं खाने। जो तरतीब मैंने बताई इस चाल के मुताबिक आपने खाने फुल कर लेने हैं। खाने जब आपने फिल कर लिए, उसके बाद ये आयत लिखनी है, फिर ये आयत लिखनी है, फिर ये आयत लिखनी है, फिर ये आयत लिखनी है। इस तरह आपने ये चारों तरफ आयतें लिखनी हैं। आयत जिनको नज़र नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि आप वीडियो शॉट लेकर या इस वीडियो के मुताबिक फिर इसको ना फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी आयत, ये फिर तीसरे नंबर पे आयत, ठीक है, और ये आखिर में आयत। इसको लिख कर करना क्या है आपने, इसको खूबसूरत लिखें। इसको आपने लेमिनेशन करवा लेना है। थोड़ा सा बड़ा लिख लें, उसको लेमिनेशन करवा लें। और लेमिनेशन करवाने के बाद किसी भी ऊंची जगह पे, जो आपके, अगर आप परे मुंह करके खड़े हों तो आपकी बैक उसको ना हो, ताकि ऊंचा होगा तो बैक नहीं होगी आपकी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कंड ना हो जाए। तो ऊंचा करके किसी भी शीशे में इसको ना लगा दें, यानी कि थोड़ा सा जैसे तस्वीर के फ्रेम होते हैं, इसी तरह इसको फ्रेम कर लें शीशे के अंदर, लेमिनेशन करवा लें, या वैसे भी रख सकते हैं शीशे के अंदर तस्वीर के तौर पर। और घर में लगा लें, दुकान में लगा लें, कोई कारोबार है आपका, कोई शॉप
اس طرح کی ہے کہ کافی بڑا جیسے سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ جو مین انٹرنس ہو یا جدھر آپ کھڑے ہوتے ہیں ادھر لگا لیں. انشاءاللہ خیر و برکت سے ضرور فائدہ ہوگا. جو بھی میرے بھائی بہن یہ بنانا چاہتے ہیں ان کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. پاک صاف جگہ بیٹھ کے لکھیں, پاک صاف کاغذ ہو. نماز کسی بھی نماز پڑھنے کے فوراً بعد لکھ لیں, زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کو زعفران اور گلاب کے عرق سے لکھ لیں, کیونکہ یہ تو میں نے کالی سیاہی والے مارکر سے لکھ لی ہے, اگر آپ اس کو مارکر نہ استعمال کریں, زعفران اور گلاب کا عرق استعمال کریں اور انار کے قلم بنا کر اس سے لکھ لیں, تو اس میں سمجھ لیں کہ 4 چاند لگ جائیں گے اور بہت پاورفل ہو جائے گا. جو بھی میرے بھائی بہن اس چیز کی اجازت چاہتے ہیں, ایک تو میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف سبسکرائب کر لیں. میں نے کبھی نہیں یہ کہتا کہ یا مجھے کال کریں یا میسج کریں تو مجھ سے اجازت لیں, نہیں. یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ایک بار درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے کے بعد کومنٹ میں, اگر آپ کو یہ فیس بک پیج پہ ملتا ہے تب بھی یہی کام کرنا ہے, اگر آپ کو یوٹیوب سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں درود شریف پڑھنے کے بعد انشاءاللہ لکھ دیں. انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی کام ہے ہونا میرے اللہ کی مرضی سے ہی ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی عالم, کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی رحمت برسانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت کے حصے عدد نکالے جاتے ہیں تو اس سے لکھا جاتا ہے, یعنی کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہی ہوتی ہے تو اس سے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کرے. اس کے وسیلے سے ہمارے جو کام جس کے لیے مقصد کے لیے ہم لکھتے ہیں وہ پورا ہو جائے. تو کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے. تو بس جب دعا ہاتھ اٹھایا کریں دعا کے لیے, اس غریب کو, اس اپنے بھائی کو بھی ضرور دعاؤں میں شامل کیا کریں. اس کے علاوہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0302450815. آپ کو کوئی کام ہے, کوئی وظیفہ چاہیے, کوئی عمل چاہیے, کوئی نقش بنوانا ہے, مجھ سے چاہیے آپ کو نقش, تو میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر لیں. اگر کوئی کام ہے, اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں, میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.